बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। मैं कब से उदास बैठी थी, कितने दिन हो गए थे बाबा घर में कोई फल फ्रूट ना लाए थे, मगर आज तो अमीना को अमरूद खाते देखकर मेरा भी दिल ललचा रहा था कि मैं बाबा से खट्टे मीठे अमरूद मंगवा कर खाऊं। लेकिन मैं जानती थी कि बाबा के पास इतने पैसे ही ना होते थे कि वो मेरे लिए फ्रूट ला सकते, बुगर का राशन ही पूरा कर देते। यही बहुत बड़ी बात थी। उनकी आज कल बिल्कुल भी सेल ना हो रही थी। गली के नुक्कड़ पर ही उनका एक छोटा सा कैबिन था जिसमें उन्होंने बच्चों की चीज़ें और पान छालियाँ वगैरह रखा हुआ था। मैं छत पर उदास खड़ी थी जब मेरी नज़र सामने बंगले पर पड़ी। इसके बड़े से लान में एक इस कदर दरख्त लगे हुए थे और इन पर लटके हुए रसदार फल। हम जानते थे कि इस बंगले में कोई भी नहीं रहता है, ये सालों से खाली पड़ा था। हाँ, लेकिन एक चौकीदार ज़रूर रात के वक्त इस बंगले की पहरेदारी के लिए आता था। अब मगरिब होने को थी, तभी मेरी नज़र सेब और अमरूद के पेड़ पर पड़ी। ताज़ा ताज़ा लटके हुए रसदार फल मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी मैं सीढ़ियाँ उतरती नीचे भागी। अम्मी मुझे आवाज़ देती रह गई, लेकिन मैं अभी आती हूँ कहकर घर से बाहर आ गई थी। बंगले की दीवारें ज़्यादा ऊंची ना थी, मैं आराम से फांग सकती थी। और अभी फिर रात का चौकीदार भी आकर ना बैठा था। यूँ तो मगरिब होने की वजह से शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे, लेकिन फिर भी गली में किसी की भी मौजूदगी ना होने की वजह से मैं आराम से दीवार से अंदर कूद गई। फिर मैंने देखा, चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पूरा बंगला सन्नाटे में डूबा था। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए गहरी खामोशी छाई हुई थी। अब मैं जल्दी से फलों वाले दरख्त की तरफ बढ़ी थी। दरख्तों से सारे फल तोड़कर मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू में जमा करने शुरू कर दिए। इससे पहले कि मैं इन्हें बाहर लेकर जाती, अचानक ही घर का मरकजी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा था और फिर खुद ब खुद दोनों चौपट इसके खुल गए थे। किसी के चलने की तेज तेज आवाज़ मेरे करीब आने लगी। मेरे हवास तो जैसे खोने लगे थे। मैं सोच भी ना सकती थी कि कोई यहाँ पर मौजूद होगा। इससे पहले कि ये आवाज़ मेरे करीब आती, मैंने जल्दी से दीवार फलांग ली थी। अब मैं घर भागती हुई आई। मेरा दिल बुरी तरह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने देख लिया हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में कोई भी नहीं रहता। और फिर अचानक से यूं दरवाजे का खुलना और कदमों की आवाज़ें सुनाई देना मुझे शदीद हैरान परेशान कर गया था। अम्मी से नज़र बचा कर मैं सीधी कमरे में चली गई थी। फिर मज़े ले लेकर वो सारे फल खाने लगी। मेरा नाम माया है। मेरा ताल्लुक एक मतवस्त तबके के घराने से था। मेरे अब्बा एक छोटा सा कैबिन चलाते थे, जबकि अम्मी घर के काम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी। मेरा सिर्फ एक छोटा भाई ही था और मैं 17 साल की कम उम्र लड़की थी। मैंने अभी अभी मैट्रिक के पेपर दिए थे। आगे बढ़ने का मेरा कोई इरादा ना था, क्योंकि कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर था। लेकिन फिर भी अम्मी का इसरार था कि तुम कॉलेज में दाखिला ले लो। लेकिन 1 साल हो गया था, मैंने अम्मी की इस बात पर अमल ही ना किया, क्योंकि मोहल्ले में से कोई भी लड़की मेरे साथ कॉलेज आने जाने वाली ना थी। ऐसे में मैं भला रोज़ाना कैसे के लिए आती जाती। इसलिए बस यही सोचकर मैं अम्मी के साथ थोड़ी बहुत सिलाई में मदद कर दिया करती थी। लेकिन मेरा ज़्यादातर दिमाग इन्हीं सोचों में गुजरता कि ना जाने हमारे घर के हालात कब ठीक होंगे। जिस तरह दूसरी लड़कियां ऐशो इशरत से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, ऐसा पता नहीं मेरा नसीब होगा या नहीं। मैं शदीद मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार रहती थी। हालांकि 2 बच्चे होने के बावजूद भी हमें कई चीज़ों से समझौता करना पड़ता था। और तो और हम कपड़े भी ज़्यादा ना बना पाते थे, क्योंकि अब्बू की इतनी आमदनी ही ना थी। और फिर इस महंगाई के दौर में घर का खाना पीना ही पूरा हो जाता, ये बहुत बड़ी बात थी। अब तो फिर हर रोज़ ये होने लगा, जब भी मेरा दिल फल फ्रूट खाने का करता तो मैं चुपके से इस बंगले से ही फल तोड़ कर ले आती। हालांकि अक्सर मुझे इस बंगले के कमरे से मुख्तलिफ आवाज़ें आया करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी हरकत से बाज ना आती। अम्मी से चोरी छुपे घर से निकलती और बंगले की दीवार फलांग कर पक्के हुए सारे फल तोड़ कर ले आया करती थी, ये जाने बिना कि आने वाला वक्त मेरे लिए मुसीबत लेकर आने वाला है। उस रात भी मैं चुपके से घर से निकली थी। अब्बू बहुत देर से घर आया करते थे और भाई जो सिर्फ अभी 12 साल का था,
स्कूल के साथ साथ मदरसे से मैं भी तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए खाना खाते ही फ़ौरन सो जाया करता था, जबकि अम्मी अपनी सिलाई में मसरूफ़ होती। फिर मैं जल्दी से अम्मी से नज़र बचा कर घर से निकली और बराबर में मौजूद बंगले की छोटी दीवार पर लांग गई। लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इन दरख्तों के पास एक काले लिबास में आदमी घूमता फिरता देखा। जैसे वो इन दरख्तों का पहरा कर रहा हो, मैं पलट कर वापस आने लगी थी कि अचानक उसने मुझे देख लिया। उसकी स्याह आंखें मुझे अंधेरे में भी चमकती हुई महसूस हुई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। अब वो धीरे धीरे चलता मेरे करीब आ रहा था। मुझे तो समझ ही ना आ रही थी कि मैं कहाँ भाग कर जाऊँ। उस आदमी की आंखों में गुस्सा था। फिर वो मेरे करीब आया और कहने लगा, जल्दी के अंदर चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं घबरा गई, डरते डरते कहने लगी, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं रहता, ये बंगला तो खाली है। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी बीवी अंदर मौजूद है, हम वो इस वक्त दर्द से तड़प रही है, चलो चलकर इसकी मदद करो। मैं तो वैसे ही एक जल्दी और बेवकूफ सी लड़की थी, फौरन इसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर तो मेरे ऊपर जमीन आसमान एक हो गए, क्योंकि अंदर कोई 10-12 कमरे बने हुए थे। नीचे 10 कमरे थे तो ऊपर भी इतनी तादाद में कमरे मौजूद थे। बंगला बहुत ही बड़ा था, लेकिन सारे कमरों के दरवाजे बंद पड़े थे। ये बंगला अंदर से बिल्कुल महल जैसा था। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी, लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर चौंक गई। वो आदमी इसी तरफ जा रहा था। जैसे मैं अंदर गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने एक औरत फर्श पर बैठी थी। इसने भी काले रंग के कपड़े ही पहन रखे थे, लेकिन जिस तरह वो दर्द से तड़प रही थी, ऐसे लगता था जैसे अभी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी हालत में मैंने पड़ोस में रहने वाली रुकैया बाजी को देखा था। जब इन्हें बच्चा होने वाला था, मैं घबरा कर इस आदमी से कहने लगी, आपकी बेबी को डॉक्टर की ज़रूरत है, आप किसी डॉक्टर को लेकर आएं। तो वह कहने लगा, नहीं नहीं, तुम जाकर इसकी मदद करो, डॉक्टर मैं नहीं बुला सकता, वैसे भी हम सबसे छुप कर यहाँ रहते हैं क्योंकि हमारी जान को खतरा है। अब वो जिस तरह सख्ती से बोल रहा था, मैं मजबूर हो गई थी कि इसकी बात मानकर इस औरत की मदद करूं, लेकिन मुझे कब कुछ भी समझ ना आ रहा था। होश जब आया जब इसके वजूद से एक काले कलोटे बच्चे ने जन्म लिया। वो बड़ा अजीबोगरीब बच्चा था। इसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल भी थे। औरत ने इशारे से कहा कि इसे कपड़े में लपेट दो। मैंने देखा कमरे में तो कोई कपड़ा भी ना था। फिर मैंने टेबल पर बिछी हुई चादर उठाई और इस बच्चे को लपेट दिया। मुझे ये सब देखकर बहुत घबराहट हो रही थी। आखिरी आदमी ये सब मुझसे क्यों करवा रहा था? लेकिन औरत की हालत ठीक ना थी, वो अभी भी तकलीफ में लग रही थी। फिर मैंने इस बच्चे को आदमी के हाथों में दिया और खुद बाहर की तरफ जाने लगी। अब मैं यहाँ से कहीं दूर भाग कर जाना चाहती थी। ये सब सहना मेरे लिए आसान ना था। तो वो आदमी एकदम मेरे सामने आया और कहने लगा, खबरदार, इस घर में होने वाला कोई भी वाकया तुमने बाहर किसी को बताया तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। और मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं, जब तक तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखने इस घर में आना होगा, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। अगर फलों के अलावा भी अपनी ज़िंदगी पैसों से बदलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। याद रखना, अगर मुझे और मेरी बीवी को खुश करती रहोगी तो तुम दौलत से माला माल हो जाओगी। मैंने फौरन ही इस बात में सर हिला दिया था। ओके, मैं घर कल ज़रूर आऊँगी। अब चौकीदार की नज़रों से बचकर मैं दीवार फलांगती वापस घर आ गई थी, लेकिन मुझे अपने आप से बेहद घिन आ रही थी, क्योंकि जगह जगह मेरे कपड़ों पर निशान और धब्बे लग चुके थे। मैंने दुपट्टे को अच्छी तरह अपने वजूद पर फैलाया और सीधी कमरे में भागती चली गई। मेरी अम्मी मुझे शक भरी नज़रों से देख रही थी। वो आवाज़ें देती रह गई, लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी और फौरन बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। अब मैं अम्मी के पास चली गई, जो बरामदे में बैठकर मशीन से कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं इनके साथ ही चारपाई पर लेटी थी। मेरे ज़हन में अब तक वो आदमी और इसका होने वाला बच्चा और वो दर्द से तड़पती हुई औरत ही आ रही थी। फिर अम्मी गुस्से से कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम हद से ज़्यादा हड हराम और ज़िद्दी होती जा रही हो। मेरी तो एक भी नहीं सुनती। और रोज़ाना शाम को तुम जाती कहाँ हो? बुखड़े तेवरों से मुझे देखते हुए पूछ रही थी। मैंने इनकी बात का कोई जवाब ही ना दिया, बल्कि उल्टा इनसे सवाल करती और कहने लगी, अम्मी आप झूठ कहती थी कि ये बंगला खाली है। मुझे ऐसे ही लगता है यहाँ पर कोई रहता है। मैं इनके मुंह से उगलवाना चाहती थी कि इस बंगले में 2 मियाँ बीवी रहते हैं,
लेकिन अम्मी ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मेरी दिमागी हालत पर इनको कोई शुबा हो। ये क्या तुम उल फुल पक रही हो? अच्छी तरह पता है कि बंगला पिछले 20 सालों से खाली है, फिर भी तुम आज बहकी बहकी बातें कर रही हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है माहिरा? ये सारे खुराफात तुम्हारे दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि तुम पढ़ाई से बहुत दूर हो चुकी हो। पढ़ना तो तुम्हें आ गई है ही नहीं, बस किसी तरह आपसे माँ को सताना है। वो अब भी मुझे बातें सुनाने में लगी थी। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान ही ना दिया था। मुझे मायूसी हुई, फिर अकेले बैठकर खुद ही कड़ी से कड़ी मिलाने लगी कि आखिर वो मियाँ बीवी दुनिया वालों की नज़रों से के सामने क्यों नहीं आना चाहते और इसने मेरी ही मदद क्यों ली। जहन में ये भी ख्याल आया कि उसने मुझे कल इस बंगले में आने का कहा था और अगर मैं ना गई तो वो कहीं यहाँ पर ही ना पहुँच जाए। साथ ही इसने ये भी कहा है कि अगर मैं इसकी मदद और इसे खुश करती रहूँगी तो वो मुझे माला माल कर देगा। इतना तुम्हें अच्छी तरह जानती थी कि अब्बू की आमदनी बहुत कम थी, हरगिज़ मेरा गुजारा नहीं होगा, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो हमारे हालात बदलेंगे। खैर यही सोचते सोचते मैं कब सो गई मुझे पता ही ना चला। आँख जब खुली जब अम्मी मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर उठा रहे थे। वो कहने लगी क्या हो गया है तुम्हें? तुम कब से 7 बजे सोने लगी हो? चलो उठो खाना खाओ, तुम्हारे अब्बू आ गए हैं। मैं बेख्तियार उठ बैठी थी। मगरिब के बाद तो मैं कभी सोती ना थी। हाँ, रात के 11-12 बजे जाकर मुझे नींद आती थी, फिर यूं बेख्तियार होकर सोना हैरत अंगेज था। अब मैं उठ बैठी थी और फिर अब्बू अम्मी के साथ खाना खाने लगी। छोटा भाई तो जल्दी खाना खाकर सो जाया करता था। दूसरे दिन अम्मी खाला की तबीयत पता करने इनके घर जा रही थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने का कहा तो मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर वो कहने लगी कि मैंने सालन बना दिया है, तुम आटा गूंद कर रख देना और किचन में पड़े हुए बर्तन भी धो लेना। मैं तो जैसे इनके जाने की मुंतज़िर थी और मौका ढूंढने लगी कि कब मैं इस बगले में जाऊं, क्योंकि इस आदमी ने मुझे वहां आने की ताकीद की थी। मैं एक बार इसकी बीवी को देखना चाहती थी कि आया उसकी तबीयत ठीक हुई है या वैसे ही वो दर्द से तड़प रही है, क्योंकि वो कल जैसी हालत में थी इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर जैसे ही अम्मी घर से निकली मैं आटा गूंदना और बर्तन धोना भी भूल गई, बल्कि दबे पांव चलती हुई घर के पिछड़े दरवाजे से इस बंगले की छोटी दीवार को फलांग कर अंदर चली गई। आज तो इस घर का मरकजी अंदर जाने वाला दरवाजा भी खुला पड़ा था। मैं दबे पांव दिए अंदर चली गई। इतने सारे कमरे और इतना बड़ा घर अंदर से किसी महल की तरह दिखता था। छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। तभी इसी कमरे से अजीब सा आदमी निकला था। इसके हाथ में वही बच्चा था। मैंने देखा, मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। फिर इसने इस बच्चे को मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इसकी माँ के बारे में सवाल किया तो वो कहने लगा वो तो कल ही मर गई थी, आज से तुम इस बच्चे को संभालोगी। उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। ना कोई जनाजा ना कोई गुस्ल, वो किस तरह मर गई थी। अब मैं इसकी शक्ल देख रही थी। मेरा पैल पीला पड़ता चेहरा देखकर कहने लगा फिक्र मत करो, इसके रिश्तेदार इसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन बच्चे को मैंने अपने साथ ही रख लिया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम जरूर यहाँ आओगी। आज से तुम रोजाना इसकी देखभाल करोगी। उसने अजीब मुश्किल में मुझे फंसा दिया था। मैंने तो कभी किसी बच्चे को गोद में उठाया तक न था। ऐसे में इस अजीब गरीब काले कलोटे बच्चे को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसका वजन भी बहुत ज़्यादा था। अब मैं बाहर लाउंज में आकर बैठ गई थी। मैंने देखा जगह जगह मिट्टी जमी हुई थी। सोफों पर सफ़ेद चादरें बिछी थी जैसे किसी ने इन्हें इस्तेमाल ना किया। सारे कमरे के बंद दरवाजे अजीब हौलनाकी पैदा कर रहे थे। मुझे अब अजीब खौफ महसूस होने लगा था। इस आदमी से सवाल कर बैठी कि आखिर आप दोनों यहाँ क्यों चुप कर रह रहे हैं और मोहल्ले वालों की इस बात की खबर क्यों नहीं? तो वो उदास हो गया और पूरी इसरार अंदाज में कहने लगा पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें 3 महीने तक जहाँ आना होगा। इसके बाद ही जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मेरे लिए इसे संभालने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। यूँ इसके कहने पर मैं काफ़ी देर तक बच्चे को संभालती रही और इसके कमरे की सफाई भी कर दी, लेकिन मैंने और किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाया था। अब काफ़ी देर हो गई थी। अम्मी के आने का भी वक्त हो गया था। मैं बुरी तरह घबरा गई थी और इस आदमी से इजाज़त लेकर घर की तरफ आने लगी तो वो कहने लगा रुको,
آج تم نے میری بات پر عمل کر کے مجھے خوش کیا ہے، اس لیے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگا، یہ تو صرف چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر تم روزانہ یہاں پر آؤ گی تو تمہیں روزانہ کوئی نہ کوئی قیمتی انعام ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ سونے کی انگوٹھی دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میں نہایت خوش ہو گئی تھی۔ پھر جلدی سے چوری چھپے وہی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر چلے گئے۔ گھر آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، برتن بھی یوں ہی بکھرے پڑے تھے اور میں نے آٹا بھی نہ گوندا تھا۔ پھر جیسے ہی برتن دھونے لگی اچانک دروازہ کھول کر امی اندر آئی، چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ امی گھٹتے ہوئے کہنے لگی، 2 گھنٹے لگا کر آئی ہوں لیکن تم نے ابھی تک برتن بھی نہ دھوئے، ضرور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی ہوگی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس سارے برتن دھو کر آٹا گوندنے میں کمرے میں چلے گئی تھی۔ مجھے اس انگوٹھی کو دیکھنے کی جلدی تھی، آخر کو امی کی نظروں سے اسے چھپا کر بھی تو رکھنا تھا۔ اب میں کمرے میں آ گئی تھی، کمرے کی دھیمی دھیمی روشنی میں وہ انگوٹھی خوب جگمگا رہی تھی، ایسے لگتا جیسے وہ اصلی سونے سے بنی ہو۔ مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرے نازک اور سفید ہاتھ میں وہ کسی نگینے کی طرح فٹ آ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی امی بولتی ہوئی کمرے کی طرف آنے لگی، میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا دی۔ اب نئے نئے خواب میری آنکھوں میں سج رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور ہر روز مجھے سونے یا ہیرے کی کوئی چیز دے گا۔ دکھنے میں وہ بہت کوئی امیر آدمی لگتا ہے۔ اب تو ہر روز ہی اس بنگلے میں جانے لگی تھی۔ اس بنگلے میں جانا میرے لیے اتنا مشکل بھی نہ رہا تھا۔ گھر کا پچھلا دروازہ چھوٹا سا جو ابو اکثر بند رکھتے تھے، میں اسے بآسانی کھول دیا کرتی تھی اور اس کی دیوار بنگلے کی چھوٹی دیوار سے منسلک تھے، یوں میرا آنا جانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ میں اس کا معمولی سا کام ہی کیا کرتی تھی، کبھی اس کے چھوٹے بچے کو سنبھال لیتی تو کبھی وہاں کی صفائی کر دیا کرتی، لیکن ایک پراسرار سا ماحول اس پورے بنگلے میں بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی بند کمروں کو دیکھ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن میں اس بچے کو لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی، تب میں نے بنگلے کے دوسرے کمرے سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بچے کو ساتھ لیے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی، اچانک ہی کسی کے غصے سے بولنے پر واپس پلٹی۔ وہ آدمی تھا جو مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں کیوں جا رہی ہوں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ ابھی مجھے یہاں سے چیخنے کی آواز آئی ہے کسی کی۔ تو وہ کہنے لگا، تم اپنے کام سے کام رکھو اور باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب مجھے بڑا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بچے کو بہلاتے بہلاتے اچانک ہی میری نظر کچن پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کچن میں دھول مٹی اور گرد و غبار اٹھا تھا، ایسے لگتا جیسے سالوں سے اس میں کوئی کام نہ کیا ہو، تو پھر یہ اس گھر میں کیسے رہ رہا ہے؟ اس بات میں مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ہر چیز پر گرد ہی گرد جمی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز زیر استعمال ہی نہ تھی، صرف اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ کھلتا ہی نہ تھا۔ پھر اس دن میں چپکے سے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میں اماں کو کہتی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، جبکہ چپکے سے میں اس بنگلے میں چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب اماں نے مجھے بتایا کہ محلے والے اس بنگلے کے بارے میں عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک عورت کل آئی تو کہنے لگی کہ یہاں سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی کسی عورت کے چیخنے کی بھی۔ اب تو میں بری طرح پریشان ہوگی، بہت چھپ کر اس گھر میں رہ رہا تھا، وہ بھی اپنے بچے سمیت۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ بات اسے بھی بتانی تھی۔ اب میرا شام کو جانا لازمی ہو گیا تھا، اس لیے جیسے اماں کھانا بنانے میں مصروف ہوئی، میں چپکے سے اس بنگلے میں آئی۔ مغرب کا وقت تھا، میں دیوار پھیلانگ کر درختوں سے ہوتے ہوئے چپکے سے مرکزی دروازے سے اندر چلی آئی۔ لیکن جیسے ہی اندر کی جانب بڑھی، میری قسمت خراب تھی کہ چوکیدار کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ اس نے چیخ کر مجھے اندر جانے سے روکا تھا۔ میں پلٹی تو وہ غصے سے کہنے لگا، لڑکی تم اس بنگلے میں کیسے آئے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ میں اس درختوں سے پھل لینے آئی تھی، دیکھو نا کتنے ضائع ہو رہے ہیں۔ نیچے گر گر کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، کیا اس سے پہلے بھی تم اس درختوں سے پھل کھا چکی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خوش ہو کر کہنے لگی، جی چوکیدار بابا، میں 2-3 دفعہ یہاں سے پھل لے کر گئی ہوں، یہاں کے پھل بہت لذیذ اور رسدار ہیں۔ اس نے میری عقل پر ماتم کیا اور کہنے لگا، اب تم پچھتاؤ گی لڑکی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 30 سالوں سے یہ گھر بند ہے اور اس میں آسیب ہے؟ یہ سارے درخت انہی کے لگائے ہوئے ہیں اور یہ درخت بھی آسیب زدہ ہیں، اگر ان کا پھل کوئی کھاتا ہے تو اسے ہر جگہ آسیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
चौकीदार के चेहरे पर परेशानी थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो झूठ नहीं कह रहा बल्कि ये बात हकीकत है। फिर मैं घबरा कर इससे कहने लगी, लेकिन अंदर कोई रहता है और ये बात सारे मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं। तो वो कहने लगा, हाँ, अंदर रहने वाले भी यहाँ से भी हैं। मैं यहाँ की चौकीदारी इसलिए करता हूँ ताकि कोई भी इस बंगले के अंदर ना जाए। किसी अनजान शख्स को मालूम ही ना होगा कि इस बंगले में आसेब रहते हैं, यूँ वो इसके शिकंजे में फंस जाएगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ना जाने कब से तुम इस बंगले में आ जा रही हो और तुम नहीं जानती कि पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले वालों को भी इस बंगले में मौजूद आसेब ने तंग करके रखा है। पूरी रात इस बंगले में हलचल सी महसूस होती है, कभी किसी मर्द की खौफनाक आवाज़ तो कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें और तो औरत के चीखने की आवाज़ें भी यहाँ से सुनाई देने लगी हैं। ऐसे लगता है कि इस बंगले में कैद आसेब आज़ाद हो के हैं। पुरस्कार अंदाज में बोलता वो शख्स खुद भी मुझे किसी बोझ से कम ना लग रहा था और मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही ना रही थी। मैं गिरते पड़ते घर पहुंची थी। घर पर जाकर मुझे सख्त बुखार चढ़ गया। अम्मी हैरान थी, फिर कहने लगी, ये तुम्हें क्या हुआ है? तो मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी मुझे बचाओ, मुझे वो चीज़ें नज़र आने लगी हैं, वो किसी और को दिखाई नहीं देती। बुखार की हालत में भी ना जाने क्या मैं उल्फुल बके जा रही थी। फिर अम्मी दूसरे दिन मुझे दम कराने के लिए एक पीर के पास लेके गई। वहाँ पर औरतों का रश था, मैं भी औरतों की भीड़ में बैठ गई। अचानक ही मेरी नजर अपने बराबर में बैठी एक औरत पर पड़ी। इसलिए चेहरा काले दुपट्टे से ढांपा हुआ था, वो सर झुका कर बैठी थी। मैं इसकी शक्ल देखना चाहती थी कि आखिर वो इस तरह से क्यों बैठी है। तभी मेरी नजर इसके हाथों पर पड़ी। लंबे लंबे मुड़े हुए नाखून उसने अपने हाथों को दुपट्टे के अंदर छुपा रखा था। अचानक ही उसने दुपट्टे के उस पार से मुझे देखा था। काले दुपट्टे में से उसकी सफ़ेद आंखें देखकर मैं बुरी तरह चीखने लगी। सारी औरतें जमा हो गई थी। अम्मी की तो परेशानी से ही बुरी हालत हो गई थी। औरतों की भीड़ में से इससे पहले कि मैं इस औरत को तलाश करती, वो निगाहों से ओझल हो चुकी थी। और मैं अम्मी को कहती, अम्मी मुझे घर लेकर चलें, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। औरतें कहने लगी कि सबसे पहले इसे ही पीर के पास ले जाओ, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। अब मैं खामोश थी, सहमी हुई अम्मी से चुपकी गोद में सर रख कर लेटी थी। फिर अम्मी पीर साहब से कहने लगी, बाबा इसको ना जाने क्या हुआ है, बुखार की हालत में अजीब अजीब बातें कर रही है, लगता है इसके ज़हन पर कुछ असर हो गया है। तभी बाबा ने मुझ पर दम किया और अम्मी से कहने लगे, इसे कल भी लेकर आना, ये बच्ची मुझे ठीक नहीं लगती, मैं इसका हिसाब करूँगा। यूँ दम करवा कर मैं घर लौट आई थी। अब भी चौकीदार की बातें और इस घर में आने वाला अजीबो गरीब सा बच्चा और इसका बाप और औरत की चीखें सुनाई देना मैं कुछ भी ना भूल पाई थी। ऐसे लगता था वो औरत जो उस दिन बच्चा पैदा कर रही थी इस पीर के आस्ताने पर वही मेरे बराबर में आकर बैठी थी। अचानक ही मेरे जहन में कुछ ख्याल आया। मैं उठकर पागलों की तरह इस अंगूठी को ढूंढने लगी जो उस आदमी ने मुझे दी थी। अलमारी में रखी वो सोने की अंगूठी ऐसे ही जगमगा रही थी। उस दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मैंने सुना जब अम्मी अबू बातें कर रहे थे कि बंगले का चौकीदार बीमार है, इसलिए वो आजकल नहीं आ रहा। लोगों को इससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया था कि इस बंगले को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा या फिर किसी बड़े आमिर को बुलाकर इस बंगले को दिखाया जाए। वैसे भी लोग बहुत परेशान हो गए थे। इनका ख्याल था कि ये आसेब ज़दा बंगला हमारे लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे लगता कहीं ना कहीं ये मेरे सामने होने वाला वाकया भी आसेबी ही है, क्योंकि इस बड़े से बंगले के सारे दरवाजे तो बंद रहते थे। सिर्फ एक ही कमरे में वो आदमी और इसका बच्चा हर वक्त मौजूद रहते थे। ऊपर से गर्दो गुबार और हर चीज़ पर डाले गए कपड़े इस बात की निशानी थी कि इस बंगले को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। वो चुप कर रहने वाला आदमी और इसका बच्चा और इस बच्चे को जन्म देने वाली औरत आखिर कौन थी, ये सवाल मेरे होश उड़ा रहा था। इस चीज़ का तजस्सुस मेरे दिल में अब भी मौजूद था। चौकीदार ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर मैंने इस बंगले के दरख्तों के फल खाए हैं तो मैं पछताऊंगी। इन्हीं सोचों में डूबे अब मैं घर में रहने लगी थी। अम्मी परेशान रहती कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं इन्हें तसल्ली देती कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं जल्द अज जल्द इन सोचों से छुटकारा पाना चाहती थी।
اس لیے پھر ایک دن اوپر چھت پر بیٹھی کمرے کی صفائی کر رہی تھی، میں چپکے سے گھر سے نکلی اور اس بنگلے کی چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں آیا کرتی تھی تو مجھے خوف ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن اب درختوں پر لٹکی راستہ پھار اور بنگلے میں چھایا خوفناک سناٹا میری جان نکالے جا رہا تھا۔ لیکن جس چیز کا کھوج میں لگانے آئی تھی اور جس کا تجسس مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، آج مجھے وہ بات پتہ لگانی تھی۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پلٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سامنے وہی عورت تھی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ درد سے تڑپتی ہوئی وہ عورت تو زندہ تھی، تو اس جنزاد نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ کون ہو تم؟ گھبرا کر میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، وہی جس کی تم نے اس دن مدد کی تھی۔ اب میں خاموش تھی، پھر گھبرا کر کہنے لگی، لیکن تم تو مر چکی تھی۔ نہیں، میں مری نہیں تھی، بلکہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہوئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو میرا بچہ اور شوہر دونوں یہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ تم میری مدد کرو انہیں ڈھونڈنے میں۔ وہ خوبصورت عورت آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کا دکھ جیسے اپنے دل پر محسوس کرنے لگی، لیکن پھر جیسے ہی ہوش میں آئی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، لیکن سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اسیب رہتے ہیں، کیا تم بھی کوئی چڑیل ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہاں میں ایک جنزادی ہوں، لیکن مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک نیک جنات کی بیٹی ہوں۔ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن میرا شوہر جنزادہ نہ جانے میرا بچہ لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ پہلے ہم دونوں اس گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب سے بچہ اس دنیا میں آیا ہے وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ ایک جنزادی میرے سامنے کھڑی مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، بمشکل میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے سنا ہے کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں بھی خوفناک ہوں، لیکن اس وقت میں تمہارے سامنے انسانی روپ میں آئی ہوں۔ اس دن پیر بابا کے آستانے پر بھی میں ایک انسانی روپ اختیار کر کے ان سے مدد مانگنے کی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے وہاں سے سب عورتیں مجھے شک بڑی نظروں سے دیکھنے لگی، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو غائب کر دیا۔ اب میرے شوہر اور بچے کا پتہ لگانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں ہر رات اس بنگلے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہوگی۔ میں گرتے پڑتے گھر پہنچی تھی۔ یقین نہ آتا تھا کہ آج اس گھر میں رہنے والے آصیب کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ اماں نے مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چیخ کر کہنے لگی، کتنی دفعہ تجھے کہا ہے کہ بے وقت باہر نہ نکلا کرو، پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ انہیں دو آج تیرے ابا کو ان کو شکایت کرتی ہوں۔ لیکن میں چپ ہی رہی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں اس جنزادی کی مدد کیسے کروں گی۔ پھر آخرکار میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچ لیا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑے۔ میں اس کے بچے اور شوہر سے اسے ملوا کر ہی رہوں گی۔ یہ سوچ کر میں بستر میں لیٹی رہی، لیکن اس رات اچانک ہی پورے گھر میں قیامت آ گئی جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر چارپائی سے نیچے گر گئے۔ اماں اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مشکل ایک محلے والے لڑکے کی مدد سے ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ گھر میں چند پیسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا کہہ دیا تھا، ساتھ ہی خون ٹیسٹ اور نہ جانے کون سے ٹیسٹ کرانے کا کہا تھا۔ یوں تو یہ ہسپتال کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے تھا، لیکن پھر بھی ہر چیز پر آدھے چارجز لے رہے تھے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ پیسوں کی وجہ سے ہی پریشان ہے۔ اسپتال کا مہنگا بل ہم جیسے غریب لوگ بنا کہاں سے ادا کر سکتے تھے۔ اماں کہنے لگی، میں تمہارے ابا کو دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں پر بیٹھو۔ میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ جب سامنے سے آتے ہوئے میں نے چوکیدار کو دیکھا، وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر اس نے مجھے روک کر دیکھا اور کہنے لگا، ماہرہ ابرا تمہارا نام ہے نا بیٹا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ چوکیدار کہنے لگا، یہ کوئی عورت تمہارے لیے دے کر گئی ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی لفافہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں بھلا میری مدد کس نے کی تھی؟ میں حیران پریشان رہ گئی، وہاں گمسم بیٹھی تھی۔ جب اماں چلی آئی مجھے کہنے لگی، تمہارے ابا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں، انہیں فوراً ہی علاج کی ضرورت ہے۔ پھر میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے پیسے دیکھے تو ایک خوشی کی لہر ان کے چہرے پر آ گئی۔ کہنے لگی، میں تو جانتی ہی نہیں کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ضرور تمہیں اپنی کسی سہیلی سے منگوائے ہوں گے۔ اپنی سہیلی سے کہنا کہ ہم جلدی اس کا قرضہ
उतार देंगे। ये कहकर उन्होंने सारे पैसे मुझसे ले लिए और अस्पताल में जमा करवाने चली गई। मैं नहीं जानती थी कि ये पैसे किसने भेजे थे, लेकिन जिसने भी भेजे थे उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। फिर 4 दिन तक अस्पताल में अब्बा दाखिल रहे, लेकिन फिर जब हम घर वापस आए तो इनकी हालत पहले से बेहतर थी। इनका बाबा बर वक्त इलाज हो गया था, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी भी बच गई थी। फिर अम्मा अब्बा के होश में आने के बाद इन्हें बताने लगी कि तुम्हारी बेटी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं तो इसे बहुत नादान और लापरवाह समझती थी, लेकिन इसे हम दोनों की बहुत फिक्र है। अम्मा अब्बा ने प्यार से मुझे सीने से लगा लिया था। मैंने सर झुका लिया, लेकिन उस रात मुझे ख्वाब में अजीब सा नजर आया, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, मायरा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चौंक कर उठी थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबुर था। ऐसे लगता ही वही जिनजादी थी जो बगले में मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब मैं दबे पाँव घर से निकली थी। गली में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मेरा इससे मिलना ज़रूरी था, क्योंकि इस बार वो मेरे ख्वाब में आई थी। फिर जैसे मैं अंदर गई, मैंने देखा आज वो दरवाज़ा खुला पड़ा था जहाँ से हर रोज़ मैं अंदर जाया करती थी, लेकिन अंदर जाने से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अभी मैं अंदर जाने में कशमकश का शिकार हो रही थी जब मुझे आवाज़ आई, माहिरा अंदर आओ। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो सामने ही बिखरे बाल लिए नीचे ज़मीन पर वो जिनजादी बैठी थी। आज फिर वो रो रही थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी, लेकिन किसी तरह से मुझे मेरे बच्चे और शोहर का पता चल जाए। तो मैंने इसे तसल्ली दी और कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की है। उसने चौंक कर मुझे देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसने मेरी मदद की थी। फिर अगले ही दिन जैसे ही शाम हुई तो मैंने अपनी चादर ली और इस जिनजादी के पास पहुंच गई। मैंने इसे कहा कि वो एक इंसानी शक्ल इख्तियार करके मेरे साथ आए। मैं इसे लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर जाना चाहती हूँ। मैंने देखा वहाँ पर एक रश था। वो नकाब पोश जिनजादी मेरे साथ ही थी, लेकिन कोई भी औरत इसे पहचान ना सकी थी। मैं सबसे आखिर में ही इसे लेकर जाऊंगी, यही सोचकर मैं इत्मीनान से बैठी रही। फिर जैसे आस्थाना खाली हो गया, मैं इसे लेकर अंदर चली गई। फिर बाबा ने इसे पहली नज़र में पहचान लिया था। इससे पहले कि वो इसे देखकर घबराता या कुछ गलत समझता, मैंने फौरन ही पीर बाबा से कहा कि जिस तरह आप दूसरों की परेशानियों में इनकी मदद करते हैं, इसी तरह इसकी भी परेशानी दूर करें। जी बज़ाहिर हम इंसानों में से नहीं, लेकिन इस वक्त ये परेशान है। फिर बाबा कहने लगा, बोल मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर उसने अपने अबू से सारी कहानी बता दी कि किस तरह से वो अपने शोहर से जुदा हो गई है और इसे एक पल सुकून नहीं। जब भी तो इसने इंसानों को भी परेशान कर रखा है, क्योंकि वो खुद अंदर से बेचैन है। हालांकि पिछले 30 सालों से वो बड़े आराम से इस बंगले में रह रही थी। फिर पीर बाबा ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा, ठीक है अभी ये पता लगाना मुमकिन नहीं, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे मैं तुम्हारा हिसाब करने बैठ जाऊंगा। वो खुश हो गई थी। फिर मैं इसे अपने साथ लेकर वापस लौट आई। मैंने पीर बाबा से वादा ले लिया था कि किसी को भी इस जिनजादी के बारे में नहीं बताएगा और ना ही इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। आज ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। मैंने इस जिनजादी की मदद करके अच्छा किया था। अब कल फिर इसे अपने साथ लेकर वहां जाना था, लेकिन दूसरे दिन अम्मा की बात पर मैं चौंक गई जब वो कहने लगी, कल सकीना ने तुझे पीर बाबा के मज़ार पर देखा था, आखिर तू अकेली वहां क्या लेने गई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। फिर अम्मा से कहने लगी, मैं अब्बा के लिए दुआ करवाने गई थी कि मेरे अब्बा जल्दी ठीक हो जाए। मैंने बात पकड़ी तो अम्मा के चेहरे पर भी सुकून आ गया। मेरे लिए घर से निकलना इतना आसान भी ना था, लेकिन फिर भी मैं अम्मा से नजर बचा कर घर से निकल जाया करती थी। दूसरे दिन वो जिनजादी मेरे साथ थी। रात की तारीकी फैलने को थी। मगरिब तो कब की हो चुकी थी। वो निकाब पोश औरत जो दिखने में एक भयानक जिनजादी थी, लेकिन इस वक्त किसी खूबसूरत दोशीज़ा की तरह मेरे साथ चल रही थी। मैं हैरान थी कि इंसानी रूप में आने के बाद वो सबको दिखाई दे रही थी। फिर सारी औरतों के चले जाने के बाद आखिरकार मैं इसे लेकर पीर बाबा के सामने ही चली गई तो वो कहने लगा, मैंने इसका हिसाब कर लिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका शोहर और वो बच्चा इस वक्त बंगले में ही मौजूद है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो जिनजादी जो लाल लाल आंखों से पीर बाबा को घूरे जा रही थी, तो पीर बाबा कहने लगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वो बच्चा और वो जिनजाद इस वक्त बंगले ही में मौजूद हैं। हो सकता है कि बंगले में कोई खुफिया जगह हो जो जहाँ पर बच्चे के साथ वो छुपा हुआ है। तुम एक समझदार लड़की हो। इस पीर बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, इसलिए तुम बंगले में जाकर कोई स्टोर या तहखाना वगैरह ढूंढने की कोशिश करो, वो वहीं पर
موجود ہیں۔ اب میں واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے جنزادی سے کہا تم اپنی طاقت سے پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ آخر تمہارا شوہر اور بچہ کہاں ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ میری طاقتیں میرے شوہر کے ساتھ جڑی ہیں، ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ہی وہ کام کر سکتے ہیں جو میں معلوم کرنا ہو۔ وہ بے بس دکھائی دیتی تھی۔ اب مجھے ہی ہمت کرنا تھی جو میں ایک جگہ اس بنگلے میں تلاش کرنے لگی جہاں پر ان دونوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔ اچانک ہی میں ایک چیز سے ٹکرا کر گری تھی۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو زیر زمین تھا۔ تو کیا یہ دروازہ کھلتا ہے؟ اس چیز نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے تپتپایا اچانک ہی وہ نیچے کو کھلتا چلا گیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جسے کوئی بھی شخص نہ دیکھ پاتا تھا۔ جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا کسی بچے کے رونے کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ جنزادی خوشی سے چیخی تھی، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ وہ بے قراری سے تہہ خانے میں دوڑتی چلے گی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس اندھیرے سے تہہ خانے میں اترتی گئی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تینوں اس وقت تہہ خانہ میں ہی موجود تھے۔ تو پیر بابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ وہ جنزاد اور اس کا بچہ اسی بنگلے کے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا، وہ بھی اپنی بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے۔ اب جنزادی اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ جنات اس سے غصے سے کہنے لگا تم نے خود ہی کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تم مجھے چھوڑ کے شیطان جنزاد کے پاس چلی جاؤ گی جو سالوں سے تمہارے پیچھے ہے۔ تم میرے ساتھ اس جگہ پر رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ تو جنزادی روتے ہوئے کہنے لگی نہیں اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بچے میں تو میری جان بستی ہے، میں ایک نیک جنات کی اولاد ہوں جبکہ وہ تو شیطان صفات کا جنات ہے۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر اس کے پاس سے بھاگی تھی۔ تمہیں یہاں آ کر تلاش کیا تو تم غائب تھے۔ اس شیطان نے تو میری ساری طاقتیں بھی ختم کر دی تھی جس کی وجہ سے میں ایک بے بس جنزادی بن کر رہ گئی۔ اگر یہ لڑکی میری مدد نہ کرتی تو میں تمہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ وہ مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ ان کا خاندان مل گیا تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کا وہ عجیب و غریب اور خوفناک بچہ چند دنوں میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہاں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں پلٹ کر واپس آنے لگی تو جنزاد کی آواز پر میں وہی رک گئی جو مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا اس لڑکی نے پہلے بھی میری بہت مدد کی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہی بچے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی اور میرے جانے کے بعد تمہاری اس نے مدد کی، اس لیے ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سنو لڑکی، جب میں اس تہہ خانے میں آ کر چھپا تو مجھے یہاں پر کوئی چیز دکھائی دی تھی جو اندھیرے میں بہت چمک رہی تھی۔ شاید اس بنگلے کے مالک جاتے وقت اپنے سارے زیورات اس تہہ خانے میں چھپا کر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے تمہیں انعام میں دے دوں تاکہ تمہاری آنے والی زندگی بہت سکون اور خوشیوں بھری گزرے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی اس نے ایک لال رنگ کا باکس میرے حوالے کیا تھا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا تو اس تہہ خانے کے اندھیرے میں وہ روشنیوں کی طرح جگمگانے لگے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اس باکس کو لے کر اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ پوری رات خوشی کے مارے مجھے نیند نہ آئی تھی۔ سوچنے لگی کہ جب اماں ابا کو یہ دکھاؤں گی تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ خبر نہ تھی کہ وہ تہہ خانہ بھی سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اب اماں اور میں نے صبح بنانے لگے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہوگا۔ ابا کا علاج کروانا تھا تو اماں کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت گھر ہو۔ انہیں یہ بھی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شہزادی کی طرح شادی کروں اور اسے ڈھیر سارا جہیز دوں۔ اب ان کی یہ ساری خواہشیں پوری ہونے والی تھی۔ مستقبل کی خوبصورت باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا اور شام بھی ہو گئی تھی۔ تبھی ساتھ والے سکینہ خالہ چلی آئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ ہائے ہائے کیا بتاؤں بہن، رات کو تو میرے بچے بہت ڈر رہے تھے اور اس آسیب زدہ بنگلے سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ تو اماں میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ سکینہ خالہ کو کیا پتا کہ یہ سب آوازیں جو جنات کی تھیں وہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ بنگلہ ایسے ہی شان سے کھڑا ہے لیکن کوئی بھی اس میں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس بنگلے میں رہنے والے نیک جنات جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں اور ہلچل ساتھ ہی کسی بچے کے کھیلنے کی آواز بھی اس بنگلے سے سنائی دیتی ہے۔ پھر کئی مہینے کے بعد ہم نے ایک بہت بڑا سا گھر خرید لیا اور اس بنگلے سے بہت دور ایک نئے علاقے میں چلے گئے۔ اماں کی خواہش پر میں نے دوبارہ اپنی تعلیم شروع کر دی۔ علاقے کے مہنگے کالج میں داخلہ لے کر میں اپنی پڑھائی پوری لگن سے کر رہی ہوں۔ چھوٹا بھائی بھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلدی حافظ بن جائے گا۔
گا اور اماں ابا کا خوب نام روشن کرے گا۔ کبھی کبھی بیٹے بٹائے وہ جنزادی اور اس کا خاندان یاد آتا ہے تو حیران ہو جاتی ہوں، یقین نہیں آتا کہ انہوں نے مجھ جیسی کم عمر اور شرارتی لڑکی سے اپنی مدد لی تھی، وہ بھی نہ یہ نہ جانے بنا کہ اماں ابا کی نظر میں تو میں صرف ایک لاپرواہ سی لڑکی تھی، لیکن بظاہر اب میری زندگی بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔